समस्त को नमस्कार। मोर नाम डॉक्टर बोमल कांताराव, नवभारत निर्माण सेवा पार्टीर राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद सर। नवभारत निर्माण सेवा पार्टी हूँ गोटे जातीय दल जोटा कि नेशनल दल कहुच्छी। नवभारत निर्माण सेवा पार्टी कर मुख्य उद्देश्य वर्तमान 2024 जो इलेक्शन आसी जाइए, यही इलेक्शन आम नवभारत निर्माण सेवा पार्टी तरफ आमको दुटा चिन्ह आसी। ऑल इंडिया पाई 4टा चिन्ह आसी, ओडिशा पाई 2टा चिन्ह आसी। वर्तमान ओडिशार एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु पाई गैस सिलेंडर एमपी कैंडिडेट हिसाब से चिन्ह देइचंती एवं वेस्ट बेंगल एवं कर्नाटक पाई बकेट देइचंती एमपी कैंडिडेट पाई एवं आंध्रा तेलंगाना पाई आमको देइचंती टेलीविजन जोटा कि टीवी कह जाए भी एमपी कैंडिडेट पाई देइचंती। ओडिशार वर्तमान आमको देइचंती एमएलए कैंडिडेट पाई कृषक चिन्ह जोटा कि शासी चिन्ह बोली कह जाए। यही चिन्ह रे आमे ऑल इंडिया रे एबे कंटेस्ट करचु। वर्तमान ओडिशा रे भी आमे बरहमपुर, कोरापुट आउ रायगड़ा विधानसभा आउ विषमकटक, गुणुपुर, कोटपाड़, जयपुर, कोरापुट आमे एमएलए कैंडिडेट भी दे सारचु। आउ एमपी बरहमपुर, कोरापुट भी देइचु। गैस सिलेंडर देइचु आउ कृषक चिन्ह भी 2टा देइचु। सेमिति आंध्र प्रदेश रे टेलीविजन रे 11टा एमएलए 3टा एमपी, सेमिति आउ तेलंगाना रे भी आमे 8टा एमपी देइचु टेलीविजन रे। सेमिति महाराष्ट्र रे गैस सिलेंडर रे देइचु 1 एमपी आउ मध्य प्रदेश रे देइचु 5टा एमपी। एमिति आमे ऑल इंडिया रे देइचु। वर्तमान उत्तर प्रदेश भी आसी किंतु सेटा हम सिंबल आसीनी बोले आम दे पार नथिलु। आउ मु नवभारत निर्माण सेवा पार्टी जातीय अध्यक्ष हिसाब रे वर्तमान आमको जो सिंबल देकी आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कन्फ्यूज करके आमको दे दी से कन्फ्यूज रे आम देवाई टिके अंतसंत गोटे दल को 4टा सिंबल कौन बोली अन्य स्टेट प्रश्न कर वर्तमान यही मध्यम आम टिके दबी जाइचु। किंतु आगामी दिन में आम गोटे सिंबल आसले देश जाक आम लड़ाई करूँ। वर्तमान यही 4टा सिंबल रे वर्तमान आम केजरीवाल को समर्थन दौचु, आ ममता बनर्जी की समर्थन दौचु, उत्तर प्रदेश अखिलेश को समर्थन दौचु, आ केरल पिनरंजन को भी नवभारत निर्माण सेवा पार्टी समर्थन दौचु। वर्तमान आमर नवभारत निर्माण सेवा पार्टीर मुख्य उद्देश्य मुख्य मुद्दा हूँ देशर समस्त सम्मान करार हूँ आम पार्टीर मुख्य लक्ष्य। जो लक्ष्य समस्ते संविधान डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर लिखिते केवल 10 वर्ष पर संविधान समस्त सम्मान करने लिखिंट। किंतु वर्तमान सुधा देश में जो राजनीतिक शासक दल जाक अच्छा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो, जे ता पूर्व जनता दल जो दल जाक कर केवल निजर संविधान तैयार कर निज संविधान लोक को टकुंट। 77 वर्ष है वर्तमान सुधा संविधान कौन सी कार्यकारी होनी, केवल निजर संविधान तैयार कर निजर संविधान जो 10 वर्ष संविधान डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर समस्त सम्मान कर आज पर्यंत करना। तार मुख्य उद्देश्य हूँ जो 100 लोक देश में जदि बंचुंट 90% लोक जो गरीब एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी ता संगे जनरल भितर जो गरीब मान अच्छा 90 भाग लोक पाखे संपत्ति बोलवा जिनस कौन अच्छी घर हो, सुना हो, संपत्ति हो, गाड़ी गुड़ा हो, जहाँ भी संपत्ति कौन अच्छी वोट देवा लोक पाखे वोट नेबा लोक जो माने मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एमान पाखे संपत्ति कौन अच्छी आ बड़ बड़ ऑफिसर बड़ बड़ व्यवसायी मान पाखे संपत्ति ये 10% पाखे केते संपत्ति अच्छी यही 90% लोक गरीब मानकर यही 10% धनी मानकर संपत्ति बांटबार हूँ यही नवभारत निर्माण सेवा पार्टीर मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य। कहीं देशवासी ओडिशावासी सब जानते लोक आज 5 केजी चावल भी लोक खाइबा को आग्रह होती 500 टंका आग्रह होती। नरेंद्र मोदी कहते मु 80 कोटी लोक
ହନାହାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଛି ବୋଲେ ନିଜ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଗରିବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ସେ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଉଛି ଯଦି ସମ୍ପଦ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିବାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ 5ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବନ ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁନୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମିଳୁଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ সেটা ବି ଟଙ୍କା ଦେଇ କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ସେମିତି ପବନ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଯେତିକି ମଣିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉ ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସେତିକି ପାଣି ପିଇପାରିବେ ସେତିକି ଚାଉଳର ସେତିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବେ କି ସେଇଟା ବି ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଯଦି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିବା ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବ ଗରିବ ବି ସେତିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବ ସେଇ ମାଂସରେ ସେ ନିଆଁ ବି ସମାନ ମିଳୁଛି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ପବନ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମିଳୁଛି ଆଉ ନିଆଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରିବକୁ ଏଇ ଦେଶରେ ଥିବା ଜମି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ସମାନ ମିଳୁନି ସେଇଟା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସେବା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସ୍ଥାନର ଦେଶଯାକ ତିଆରି କରିବ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସେବା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣିକି ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନ କରିକି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2029 ବେଳକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ MLA MP ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା କହିକି ଆପଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକାର ବୋଇଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆଜି ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଏମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ବିମାନର ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଅଧିକାର ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆସିନାହିଁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ବୋଲି ଏହି ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସେବା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର MP ଚିହ୍ନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର କୃଷକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି MLA ଚିହ୍ନକୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।